Meneer de eerste minister, collega's. We hadden dinsdag inderdaad een betoging en ik denk dat we het erover eens kunnen zijn dat daar 60.000 mensen waren. Die hebben toen betoogd. Maar dat is niet de eerste keer dat mensen op straat komen als er hervormingen bezig zijn in dit land. En dat is wat u doet met deze regering. U doet hervormingen en dat maakt mensen onrustig. Maar ook onder de vorige regering is dat gebeurd. Toen kwamen 80.000 mensen op straat, toen de regering Di Rupo onder leiding van een socialist ook maatregelen nam. En waar kwamen ze toen over op straat? Ze kwamen op straat tegen een loonstop, tegen een halve indexsprong, tegen de stijgende pensioenleeftijd, degressiviteit, werkloosheidsuitkeringen, flexibilisering van de 38-urenweek. Het stond in het regeerakkoord Di Rupo al voorzien en daar kwam men ook voor op straat. Maar waarom deden we dat? Waarom deden we dat in de vorige regering en waarom doen we die hervormingen nu? We doen dat niet om de mensen te pesten. We doen dat omdat ons land dat nodig heeft om jobs in de toekomst te kunnen voorzien, om te zorgen dat de economie draait en om te zorgen dat de sociale zekerheid sterk blijft en dat ze kan blijven bestaan. Zonder jobs heb je geen sociale zekerheid. Gaan de gepensioneerden geen degelijk pensioen hebben? Gaan diegenen die ziek zijn en nood hebben aan hulp geen hulp krijgen? Dat is waarom we het doen. We doen het niet om de mensen te pesten, we doen het om dit land te hervormen en hen te helpen. En dat lukt ons. We hebben gezien vorige week in de krant, de arbeidsmarkt is in jaren nog niet zo gezond geweest. Gisteren in de krant, de koopkracht stijgt. Ze stijgt ondanks alle doemberichten die er zijn. Rest ons de vraag, waarom staat men op straat? Omwille van die 45-urenweek van meneer Hedebouw. Ik heb nog geen enkele tekst gezien waaruit dat zou blijken dat er een 45-urenweek komt. Koopkrachtverlies. Doe de factcheck. Het klopt niet. Rechtvaardige fiscaliteit. Wie is daar tegen? Niemand is daar tegen. Maar één zaak waar wij ons zullen blijven tegen verzetten, meneer. Waar wij ons zullen blijven tegen verzetten en waar u het moeilijk mee heeft. Wij zullen nooit aanvaarden dat de middenklasse opnieuw de rekening betaalt met extra belastingen. Dat wil u, maar dat zullen wij nooit aanvaarden. Dus dan is de vraag, waarom? Waarom moet het land plat? Waarom moet de economie plat en waarom moet ons imago eraan? Is het om het land te helpen? Nee. Waarom is het waar het misschien om gaat, is politiek. U zit niet meer in de regering en er zitten andere partijen in. Dat is uw probleem. Werk dus liever mee aan hervormingen en ik zal u een mooie tekst overhandigen, mevrouw Onkelings, voor als u opnieuw minister wordt. Ik doe u cadeau, het regeerakkoord Di Rupo. Alsjeblieft. Allez. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, d'abord, permettez-moi d'indiquer d'emblée que je veux, au nom du Gouvernement, exprimer du respect pour les préoccupations, pour les interrogations de celles et de ceux qui, confrontés aux réformes, expriment leur opinion, expriment leurs convictions. Je veux aussi répéter que pour nous, le droit de grève est un droit extrêmement important, mais je veux aussi me réjouir que majorité et pour une part de l'opposition, nous ayons tous ensemble condamné l'exercice abusif du droit de grève qui ne respecte pas la liberté de travailler, la liberté de circuler et qui ne respecte pas le principe que la grève est le dernier moyen quand la conciliation a échoué. Je veux enfin, et je veux le faire avec la plus grande sérénité possible, dire au nom de la majorité qu'il devient lassant, jour après jour, semaine après semaine, d'entendre les mêmes désinformations qui ont été exprimées au départ de l'action du gouvernement. Je voudrais donner quelques exemples par rapport à cela. Le pouvoir d'achat. Le taxiste, pour quelqu'un qui a 1 500 €, c'est un bas salaire. Il a en 2016 80 € en plus chaque mois. Le saut d'index, c'est 12 € par mois. Voyez l'écart. Apprenez à compter, monsieur Gilles Quinet. Tweede argument, strijd tegen fiscale fraude. De cijfers van minister Van Bijleveld bijzonder hoog
zijn in vergelijking met de laatste jaren. Dat is ook een goed resultaat en een gevolg van onze politieke keuze, de strijd tegen de fiscale fraude. Dat zijn de feiten. Welvaartsenvelop. Welvaartsenvelop. 100% we hebben gebruikt, 100% van de welvaartsenvelop, 60% onder de vorige legislatuur, punt 1. En we hebben volledig de beslissingen van de sociale partners gerespecteerd in het kader van de affectatie van de welvaartsenvelop. Dat zijn de feiten. Faillissementen, aantal faillissementen, een spectaculaire vermindering van het aantal faillissementen, dat zijn de feiten. Création nette d'entreprises, des dizaines de milliers, 90 000 entreprises qui ont été créées, baisse du chômage, ce sont les premiers résultats. Alors évidemment, tout n'est pas parfait, évidemment, il y a des défis devant nous, évidemment, nous devons continuer le travail. Et donc, d'un mot, je le répète, et je vais continuer à le répéter, nous allons continuer à prendre des décisions, à réformer et à agir, et à donner, là aussi les faits parlent pour nous, un espace pour le dialogue social, pour la concertation sociale, pour améliorer nos réformes. Regardez avec moi les derniers mois. Enveloppe bien-être, marge salariale, fin de carrière, belgo-contrôle. Sur de très nombreux dossiers, nous tentons de dégager des accords et très largement ils sont exécutés chaque fois qu'ils respectent le cadre budgétaire et les principes de l'accord de gouvernement, qui respectent la démocratie parlementaire à côté de la démocratie sociale que nous respectons également pleinement. Nu een paar punten over arbeidsmarkt. Dat is een sterk engagement. Ik ben ook tevreden dat een paar mensen, ook van de oppositie, zeggen dat is een belangrijk debat. We moeten deze uitdaging slagen. En dat is een politieke wil om daar ook te kunnen slagen. En wat zijn de feiten? En dat is logisch. Een regering met de steun van een meerderheid in het parlement duidelijke oriëntaties heeft gekozen. Zoals, ik wil dat zeggen, zoals onder de vorige legislatuur ook in het regeerakkoord stond het principe van de annualisering wat het arbeidsmarkt betreft. La différence, c'est que ça n'a pas été exécuté et concrétisé sous la précédente législature. Nous souhaitons, avec les partenaires sociaux, Madame Fonck, Monsieur Minguin, je réponds précisément, donner de la marge. Il y a un certain nombre de principes qui sont définis pour lesquels nous voulons consulter les partenaires sociaux et un texte sera soumis aux partenaires sociaux. Le ministre Peters a expliqué précisément sa méthodologie qui donne un espace très grand aux partenaires sociaux pour améliorer les propositions. J'entends que l'on dit on pourrait, un employeur, en claquant dans les doigts, convoquer son travailleur demain. C'est typiquement des sujets sur lesquels, bien sûr, nous allons voir avec les partenaires comment on peut adapter les mesures, comment on peut aussi, Madame Fonck, faire en sorte de bien prendre en compte l'équilibre entre la vie professionnelle, la flexibilité qui est utile pour le développement d'emploi d'un côté et le respect pour la vie familiale. Je vais vous dire aussi que je suis fier de diriger un gouvernement qui a proposé, par exemple, qu'il soit à l'avenir possible, c'est très généreux, de faire un don de congé à un collègue dont l'enfant est gravement malade. Ça, c'est aussi une forme de solidarité et pas simplement un slogan. Monsieur... Ik wil ook toevoegen dat in het kader van de modernisering van de arbeidsmarkt we hebben ook een sterke ambitie voor de opleiding. We denken dat ook daar een investering belangrijk is en daar ook hebben we perspectieven, hebben we oriëntaties beslist en we hopen dat daar ook een overleg, een positief, een substantieel overleg mogelijk zal zijn. Je conclus, Monsieur le Président, avec effectivement ces deux obsessions que nous avons. Réussir une stratégie de redressement économique pour créer de l'emploi comme meilleure garantie pour la solidarité. Réussir, et ça n'est pas simple, à retrouver de la sérénité dans le cadre de la concertation sociale. Essayer de faire en sorte aussi, je veux le dire, de prendre en compte ces attentats dramatiques du 22 mars et les conséquences pour l'image du pays. Je suis fier qu'on ait réussi à mettre d'accord hier différents gouvernements avec des majorités différentes pour travailler ensemble dans une stratégie pour tenter de valoriser nos atouts, de valoriser nos talents, de mettre en évidence notre capacité d'affronter ensemble les défis auxquels nous sommes confrontés. Et je lance un appel aux partenaires sociaux, je lance un appel aux syndicats pour être à nos côtés autour de la table pour faire en sorte que l'on puisse concrétiser ces engagements, que l'on cesse cette désinformation, que l'on cesse cette contre-vérité, que l'on respecte qu'il y a un gouvernement avec une majorité qui décide d'aller de l'avant, de concrétiser un certain nombre de réformes. Et enfin, je conclus par cela,
j'entends un certain nombre de messages, d'appels à une certaine forme de régression, de conservatisme. Monsieur Raoult-Debout, je voudrais vous l'indiquer, il n'y a pas dans ce pays de majorité parlementaire pour votre projet de régression sociale. Meneer de premier, mevrouw Onkelings had het bijzonder moeilijk met de tekst die ik haar overhandigd heb. Ik weet dat het pijn doet dat we eerst een tekst overeenkomen met heel veel hervormingen die goed zijn voor dit land, maar dat u dat nu daar ostentatief weggooit 2 jaar later, dat is toch eigenlijk zeer opvallend, mevrouw Onkelings. Nu, wij moeten verder in dit land en we mogen ons niet laten lam leggen door een politiek probleem van u, mevrouw Onkelings. Want wat is het probleem? Wat is het probleem? U had deze hervormingen mee goedgekeurd. U heeft ze niet durven uitvoeren omdat u schrik heeft van meneer Hedebouw. Dat is het probleem in Wallonië en dat is waarom we niet vooruit geraken. En dus, beste vrienden van de PS, wij gaan het land niet kapot laten gaan door uw politiek probleem. Wij gaan onze verantwoordelijkheid nemen, dit land hervormen, zorgen dat er jobs komen, bijkomen en dat de sociale zekerheid veilig blijft. Dank u.